Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu billah wal yawmil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adapun definisi iman jelas sekali dalam Al-Qur'an Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, yang menginfakkan sebagian hartanya, itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah yang bisa disebut orang-orang beriman. Adapun Yahudi, Nasrani, Saleh jauh daripada itu. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak menegakkan salat dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sama semua agama? Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menegaskan lagi dalam firman-Nya, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kenapa? Karena Islam itu tidak mengkafiri firman Allah yang manapun. Karena Islam tidak mengingkari perintah Allah yang manapun. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul amanna billah wa ma unzila 'alaina wa ma unzila 'ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakanlah bahwa orang Islam itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunannya. Orang Islam beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan kita tidak membeda-bedakan semua para nabi, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Islam adalah agama yang diridhai Allah, karena tidak ada yang diingkari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menegaskan lagi dalam firman selanjutnya, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencoba-coba mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jelas sekali narasi-narasi ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menghancurkan akidah umat Islam dengan menyamakan semua agama. Adapun radikalisme kan akhir-akhir ini berkembang, ada kelompok umat Islam, yaitu kelompok Wahabi yang sekarang menamakan diri Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sangat rajin membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, bahkan memusyrik-musyrikan sesama umat Islam. Mereka hanya berpegang kepada satu hadis Nabi juga tanpa menafsirkan secara benar, yaitu kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Adapun hadis lengkapnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar keterangan adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Hadis. Dan seburuk-buruk perbuatan adalah merubah-rubahnya. Jadi merubah Quran dan hadis itulah yang dikatakan bid'ah dhalalah. Hal baru memperbarui Quran, memperbarui hadis, inilah dikatakan bid'ah dhalalah, sesat dan masuk neraka. Pantas, logis, pasti. Adapun yang dimaksudkan bid'ah dhalalah itu adalah dalam konteks syariat. Siapa yang merubah-rubah, memperbaharui syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, itulah yang dikatakan bid'ah dhalalah, hal baru yang sesat. Dan kalau sudah sesat, pasti tempatnya di neraka. Hadis ini relevan dengan hadis lainnya yang berbunyi, man fasarul Quran wal hadis bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan keinginan dirinya saja, sesuai dengan kepentingan kelompoknya saja, maka sama saja dia telah memesan tempat di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas sekali bahwa bid'ah dhalalah itu ada pada hal-hal yang bersifat syariat. Misalnya apa syariat itu? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, pergi haji, zakat dan sebagainya. Ini syariat. Siapa yang merubah itu, itulah sesat dan di neraka. Adapun yang disebut bid'ah dhalalah adalah syariat, bukan muamalah. Kalau arahnya kepada muamalah, yaitu seperti tahlilan, yasinan, maulidan, itu muamalah. Itu bukan syariat, tapi muamalah, yaitu budaya, kebiasaan. Dalam hal ini Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, muamalah-muamalah yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Jadi jelas sekali kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar, itu arahnya kepada syariat. Kalau ini diarahkan kepada muamalah seperti tahlilan, maulidan dan sebagainya, berarti muamalah yang lain juga bid'ah. Misalnya televisi, handphone, naik mobil dan sebagainya, itu juga bid'ah. Kalau hal ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat muamalah. Oleh karena itu, kami menyeru umat Islam di seluruh Indonesia, mari waspada terhadap gerakan-gerakan yang mau merusakkan akidah umat Islam dengan cara perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan ada satu hari berlalu tanpa membaca Quran untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rekatkanlah ukhuwah Islamiyah sejauh minimal dalam koridor madzhabul arba'ah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Insyaallah kalau ukhuwah kita bergerak, kalau iman takwa kita tingkatkan, insyaallah upaya-upaya untuk menghapuskan Islam, untuk merusak akidah Islam tidak akan bisa mereka lakukan. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اقنا شر الظالمين واقنا شر الحاسدين واقنا شر ما يؤذينا وأهلك من أرادنا بسوء أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.